ڈیجیٹل سے میاں ساجد آپ سے مخاطب ہوں. پنجاب سول سیکریٹریٹ کی نمائندہ تنظیم میرے ساتھ موجود ہیں. آج ہم ان سے بات چیت کریں گے. اس کا قیام کب ہوا تھا. میرے ساتھ موجود ہیں راجہ سہیل احمد صاحب, یہ چیئرمین ہیں کوارڈینیشن کونسل سول سیکریٹریٹ, اور ان کے ساتھ ہیں جنرل سیکرٹری ہیں چودھری غلام گو صاحب. تو آج جو ہے پہلے تو ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے کہ وہ ادھر تشریف لے کے آئے. یہ مجھے بتائیں کہ رائے صاحب اس کا قیام کب ہوا تھا, جو سول سیکریٹریٹ کی جو تنظیم ہے, اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں. 1964 میں پنجاب سول سیکریٹریٹ امپلائیز ایسوسی ایشن رجسٹرڈ ہوئی تھی, جس میں مختلف تنظیمیں تھیں. ہمارے ایک کلیریکل کیڈر تھا, کلاس 4 کی تنظیم تھی, اور ایک اسسٹنٹ اور کلرک سپرڈنٹ کی تنظیم تھی. تو متعدد بار اس کے مختلف الیکشنز ہوتے رہے ہیں, مختلف لوگ سلیکٹ ہوتے رہے, آتے رہے اور جاتے رہے. ہمارا جو ٹینیور ہے وہ 2013 میں پنجاب سول سیکریٹری امپلائیز ایسوسی ایشن میں ہم نے یہ الیکشن ون کیا تھا. تو لوگوں کی بہت ساری ڈیمانڈز تھی, لوگوں کی بہت ساری توقعات تھی ہم پر کہ یہ جو موجودہ ایسوسی ایشن ہے کیا یہ اس کیلیبر کی ہے, یا کیا یہ کام کرے گی, کیا ان کا یہ ماٹو جو ہے یہ اپنے ماٹو میں کامیاب ہوں گے. تو الحمدللہ ہم نے جب 2013 میں الیکشن ون کیا تو ہمارا ایک ہی ماٹو تھا کہ ہم نے سیکریٹریٹ امپلائیز کے لیے ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے. کوئی بھی جب تنظیم بنتی ہے یا کوئی بندہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے کسی کام کے لیے, تو اس کے دو ماٹوز ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے, اور دوسرا ماٹو اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. تو جب ہم نے 2013 میں الیکشن کنٹیسٹ کیا تو ہمارا ماٹو ایک ہی تھا کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے اور ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. اور الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے باریک سری سے ہم کامیاب ہوئے, اور اس سے لے کر اب تک ہم نے متعدد اچیومنٹ کیے, اور الحمدللہ ہم اس اچیومنٹ میں کامیاب ہوئے. آپ کے رائے صاحب مد مقابل کون سا گروپ تھا جب آپ آئے؟ ہمارے مد مقابل ملک اعجاز صاحب تھے, جو کہ تقریباً ان کو 28 سال ہو گئے تھے ایسوسی ایشن میں, اور شہین گروپ سے تعلق تھا ان کا, اور ان کو ہم نے جو ہے ان سے الیکشن ون کیا. اچھا مجھے بتائیں رائے صاحب کہ جب آپ نے یہ جو لیو انکیشمنٹ کا جو مسئلہ آیا تو اس میں آپ نے کیا جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ فیس کی؟ دیکھیں جی, پنجاب سول سیکریٹریٹ امپلائیز جو ہے تقریباً 12,000 سم تھنگ جو ہے پنجاب سول سیکریٹریٹ کے امپلائیز ہیں, اور ہمارے لیے چونکہ پورے پنجاب کے امپلائیز تھے, نہ کہ صرف سیکریٹریٹ کے. تو جب گورنمنٹ آف پنجاب نے لیو انکیشمنٹ پہ کٹ لگایا تو ہمارے لیے بڑا ہی مشکل تھا کہ اس کو سروائیول کرنا, اور ہم نے بھرپور احتجاج کیا, اور الحمدللہ کہ ابھی مجھے امید ہے کہ اس پہ ورک ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ لیو انکیشمنٹ کی ریوائیول کے لیے جیسے ہم نے کوشش کی اور اس کے لیے سلسلہ چل رہا ہے, اور قریب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے امید ہے اللہ کے گھر کہ ہم کامیاب ہوں گے. لیکن اس میں جو ملازمین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یہ صرف ملازمین کے ساتھ نہیں ہے, صرف امپلائیز کے ساتھ نہیں ہے, صرف ایسوسی ایشن کے ساتھ نہیں ہے, صرف گورنمنٹ آف پنجاب کے امپلائیز کے لیے کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ یہ تقریباً 14.5 لاکھ خاندانوں کے ساتھ زیادتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 14.5 لاکھ امپلائیز ہیں پنجاب سول سیکریٹریٹ کے, نہیں بلکہ پورے پنجاب کے, جس میں ہر بندے کے اگر 3 یا 4 بندے بھی لگائے جائیں تو یہ لاکھوں کے حساب سے بندے بنتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے نہ صرف امپلائیز کے ساتھ زیادتی کی ہے, بلکہ وہ گورنمنٹ آف پنجاب اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہے. اچھا رائے صاحب مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ آپ کار سرکار کا حصہ ہیں, چونکہ سارا جو سسٹم ہے صوبہ پنجاب کا جتنا بھی کنٹرول ہے وہ پنجاب سول سیکریٹریٹ سے ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو کٹ لگایا ہے, یہ جو قدغن پنجاب حکومت نے لگایا ہے, جس کی چوہدری صاحب نے بات کی ہے, اس والے سے مجھے بتائیں کہ کتنے جو ملازمین ہیں وہ اس کے متاثرہ ہیں, اور کتنے خاندان جو ہے اس سے متاثر ہوں گے؟ جی دیکھیں, جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کی ہے کہ ہمارے تقریباً 14,68,000 پنجاب گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں, اور جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں وہ تو چلے گئے ہیں, اور 2 دسمبر سے جو پہلے ریٹائرڈ ہوئے ہیں ان کو تو تمام مراحت ملی ہیں. جو 1 جولائی سے پہلے ریٹائرڈ ہوئے ہیں ان کو لیو انکیشمنٹ بھی ملا, جو 2 دسمبر سے پہلے ریٹائرڈ ہوئے ان کی مراحت کافی حد تک بہتر تھی, اور 2 دسمبر کے بعد جو نوٹیفیکیشن کیا اس کے بعد لم سم اماؤنٹ جو ایک بندہ ہمارا, ابھی میں جیسے آپ سے عرض کروں کہ ہمارا ایک بندہ BS-17 کا جو 2 دسمبر سے پہلے ریٹائرڈ ہوا تھا, اس کو تقریباً 50 لاکھ روپیز ملا, لم سم اماؤنٹ ملی, اور اس کی جو منتھلی پینشن تھی
वो उसको तकरीबन 1,14,000 या 10,000 राउंड अबाउट मिला। और 2 दिसंबर के बाद जो बंदा रिटायर हो रहा है उस बंदे को तकरीबन वही बंदा 17 स्केल का उसको तकरीबन 28 या 29 लाख रुपीस मिलेगा। और उसकी पेंशन जब जिस एक बंदे को मंथली पेंशन 1,14,000 मिल रही है उसको 78,000 मिलेगा। और ये सरासर जुल्म और ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को होश के नाखन लेने चाहिए। ये बेसिकली एम्प्लॉइज़ के साथ ज्यादती नहीं हो रही, ये मैं समझता हूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके साथ ज्यादती हो रही है। वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को प्रॉपर तरीके से ब्रीफ नहीं किया जा रहा, लोगों से मुतनफ़िर किया जा रहा है। चूँकि जो 14,68,000 एम्प्लॉइज़ हैं उनके अगर एक एक बंदे के घर के 3-3 फर्द भी काउंट किए जाएं तो ये कई लाख बंदा बनता है। और उनके रिश्तेदार अजीज़ व कारब, ये एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को अपने इस रवैये को चेंज करना चाहिए। और इस रवैये को चेंज करने से ये होगा जैसे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा का एक विजन है कि गुड गवर्नेंस तभी आ सकती है जब एम्प्लॉइज़ के उनको उनकी मराहत दी जाए, उनको उनके हकूक़ दिए जाएं। और जब किसी बंदे से कोई मराहत छीनेंगे तो उसके मुतबादल उसके नेगेटिव जो इम्पैक्ट हैं उन पर कोई गौर नहीं कर रहा। देखें, अब मुझसे अगर मेरी रोटी छीनी जाएगी तो मेरे पास ऑप्शंस क्या रहेगी? मैं मुतबादल उसके लिए कोई ना कोई काम करूंगा, मैं चोरी करूंगा, मैं डकैती करूंगा, मैं रिश्वत लूंगा, मैं करप्शन करूंगा। और इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जैसा कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का विजन है कि मैं तमाम चीज़ों से पाक करूंगी, तो मैं समझता हूं कि मौजूदा हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे जो सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, इनको ये चीज़ मोहतरमा साहब शायद उनको बता नहीं रहे। एक्चुअल जो सूरत हाल है उनको बतानी चाहिए। जो हालात और वाक़यात हो रहे हैं इससे मुलाजमीन में मायूसी पाई जाती है और मुलाजमीन जो मौजूदा हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ उनके अंदर एक शदीद किस्म की जो बेचैनी पाई जाती है। और इसको ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है ये चीज़ें ख़त्म की जाएँ। ये जो देखें ना, अब KPK को देखा जाए, अब सिंध को देखा जाए, बलूचिस्तान को देखा जाए और वफाक को देखा जाए। अभी वफाक ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन किया जिसमें जो बंदा पेंशन जो रिटायर हो रहा था उसको मज़ीद मराहत दी हैं और जबकि पंजाब गवर्नमेंट ने वो मराहत छीन ली हैं। उनके छीनने का नुकसान मायूसी है और जहाँ मायूसी होती है वहाँ आपको पता है जराइम पेशा जो है ना वो जन्म लेते हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब मीन वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को इससे या तो लाइल्म रखा जा रहा है या उनके खिलाफ एक साजिश की जा रही है। मैं समझता हूँ, मैं चूँकि बीइंग एक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन का सदर हूँ और मैं समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। उनको मुलाजमीन से दूर किया जा रहा है, लोगों से दूर किया जा रहा है और ये जो चीज़ है ये बहुत ख़तरनाक है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखें, अभी रिसेंटली हुकूमत सिंध ने जो है अभी जो 10% पंजाब वफाक हुकूमत ने और पंजाब ने नोटिफिकेशन किया, उन्होंने क्या किया, 1 से लेकर 16 तक उसको 12% कर दिया। अच्छा, उससे ये होगा कि वो जो एम्प्लॉइज़ हैं वो खुश उसलूबी से, खुश दिली से हुकूमत का हिस्सा बनेंगे और वो काम करेंगे। आप जब उनसे कोई मराद छीनेंगे तो वो बददिल हो जाएंगे। जब बददिल होंगे तो उसका रिजल्ट डेफिनेट आपको पता है क्या निकला है। बिल्कुल ठीक। अच्छा राजा साहब, मुझे ये बताएं, चूँकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से आप कह रहे हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप क्या उनके हवाले से कहेंगे, उनको क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि आपके लिए वो क्या किरदार अदा करें? देखें, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया आपसे कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। इलेक्शन से पहले जब वो वज़ीर आला पंजाब बनी, उससे पहले उन्होंने बहुत सारी हमारे साथ उनकी एक मीटिंग्स हुई थी एपका के साथ, जिसमें उन्होंने कमिटमेंट किया था कि मैं लिव इन कैशमेंट भी आपको वापस करवाऊंगी और बाकी मराहत भी बाकी सूबों की जैसी आपको मराहत मिलेंगी। तो जब वो वज़ीर आला पंजाब बनी है तो उनको यकसर वो चीज़ें सारी शायद भूल गई हैं या उनको बताया नहीं जा रहा। तो जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है। अगर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जिस तरह की वो गुड गवर्नेंस चाह रही हैं या मामला चाह रही हैं या फ्यूचर के लिए वो अपनी जो है इसको प्लानिंग कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ उसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरह मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने हमारे साथ मामलात को देखा और हमें मराद से नवाजा, इसी तरह मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को भी चाहिए कि हमारी मराद छीनने के बजाय जैसे मौजूदा महंगाई के तनासब से या जिस तरह के बाकी, आप देखें
MPS की तनख्वाहों को यकसर एक जुम्बश में वो यानी 600% बढ़ा दिया गया, उनकी मराहत को बढ़ा दिया गया, जबकि मुलाजमीन जो हैं जिनकी मैं समझता हूँ कि जो पहले स्केल का मुलाजम है उसकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा जिस बंदे की सैलरी है वो तकरीबन 70,000 है। अब मुझे ये बताएं कि इस महंगाई के दौर में एक बंदा जिसकी सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह 70,000 रुपया या 60,000 रुपया, वो कैसे गुजारा करेगा, जिसके 2 बच्चे हैं, घर किराए का है, जिसका अपना कोई आमदन नहीं है। तो ये वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को उनके लिए भी सोचना चाहिए, जिस तरह वो गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए सोच रही हैं, जिस तरह उनका विजन है कि मैंने मजदूरों को घर देने हैं, जिस तरह उनका विजन है कि मैंने मजदूरों के बारे में सोचना है। मैं समझता हूँ बिल्कुल इसी तरह उनको ये भी सोचना चाहिए कि ये जो एम्प्लॉइज़ हैं, मुलाजम हैं, ये भी उसी पंजाब का हिस्सा हैं और उनकी जो उनकी कैबिनेट है उसका हिस्सा हैं, एम्प्लॉइज़ हैं। उन एम्प्लॉइज़ बेसिकली रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तो जब तक उनको बेहतर माशी सहूलतें ना दी गई तो मैं समझता हूँ कि पंजाब तरक्की नहीं कर सकता, और उसके लिए वज़ीर आला पंजाब को ये स्टेप लेना पड़ेगा। उनको जिस तरह अभी हमारी एक रिक्वेस्ट भी है, डिमांड भी है कि जैसे उनका प्रोजेक्ट है कि सरकार जो छोटे लोग मजदूर हैं उनको घर दिया जाए, बिल्कुल इसी तरह हमारी जो मराहत छीनी है उनके साथ साथ वो मराहत तो वापस देनी है, उनके साथ साथ जो सरकारी एम्प्लॉइज़ हैं इनको एक घर भी दिया जाए, फ्लैट भी दिया जाए, ताकि वो जब घर जाएं तो वो इस हालत में ना हो कि भीख मांगने के बजाय वो अपनी छत के नीचे चले। वो हाल ही के हवाले से सारी जो सूरत हाल से आगाह किया है, तो जैसे वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो पंजाब के लिए बड़े इक़दामात कर रही हैं आवाम के लिए, तो ये एसोसिएशन के लोग भी उसी आवाम का हिस्सा हैं। तो काश उन्हें इनकी बात समझ आ जाए, चूँकि ये सूबा पंजाब के ऐसे अदारे से वाबस्ता हैं जहाँ से सारे इंतज़ाम व इंसराम चलते हैं।